अहल्या सुंदरी से गौतम नारी से तो होइला रही पाषाण से तो होइला रही पाषाण दुती जानी थारे पर पीरति विषम तुमे जेन हे परपीरतिर कथा कहूच मुई तो गोटे विवाहित स्त्री अहल्या बड़ी कर गोटे सुंदर स्त्री थिले देखबा पई एते सुंदर जो ए स्वर्गर देवता माने ताको लोभ कले दिने इंद्र राजा आसी करे अहल्या संग छलना करी कर पीरति करिथिला ई कथा जेते बेले अहल्यांकर स्वामी गौतम ऋषि जानले तांकर स्त्री के अभिशाप के देले अरे कलंकिनी बिटपी नारी मुई थाउ थाउ तू अन्य पुरुष संग संपर्क रखलो जा तो अभिशाप पे दउ छे मोर अभिशाप पे रहू तोर सारा देहटा पत्थर हे जीवा ए संगे हे अहल्या पर पीरति करिथिला मुकर पत्थर हे बुझलो आगो वृंदावती नामे से महासती तानी जल पति लेमो जानिता तुती तर तो केबे नहीं खेला मरण अच्छा तर तो केबे नहीं खेला मरण तुती जानी थारे हे पर पीरति विषे जलंधर बोलिकर गोटे राक्षस थिला अन्य अत्याचार के देवगुण सही नहीं पाइले आउ जलंधर के मारबा पाई गोटे उपाय कले आर नारद महर्षि के पठे देछन जलंधर पास के नारद महर्षि केनता लोक जानि छन के छमलिया लोक हां अच्छा मुई होचे से नारद अच्छा बुझला आज तुमको तुम्हें होचे से जलंधर मुई जलंधर भी अभिनय टिके करमा नारद केनता करी जलंधर के फसाबा लागि जेछन तुम्हें जलंधर ही पारबो तो ছি 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 हे टुकेल लोग भोगड़ी खुश जलंधर हवाटा जे बोलछे जे खाली अभिनय कर नारायण 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 बाबू जलंधर नमस्कार बाबा हाला तो देखिछ ए जलंधर नारद के बाबा बोलबा के एगो नारद बुढ़ा लोग के जे जलंधर क्या बोल महर्षि आसन ग्रहण करो हां 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 क्या बोल फिर थरे महर्षि आसन ग्रहण हैं महर्षि आसन ग्रहण करंतु बोल नारायण 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 बाबू जलंधर हां बाबा महर्षि आसन ग्रहण करंतु अभ्यास तो ही जो छे ना मैं अरे ओ तोर पाखरे धन जन शक्ति सब अछि हां अन्य अत्याचार करि छ बाबा गुटे कथा मने रखि त जलंधर गुटे जिनिस तोर पाखरे नै न काना नै न तोर पाखे से आर्गन 5 गाड़ी टे नै ना बुलवा पार्वतींकर परि सुंदर स्त्री टे तोर पाखरे नै न अच्छा ई कथा सुनि करी जलंधर काना कला पार्वती को हरण करबा पई कैलाशपुर के जाई छी देखलो आको पार्वती पति प्रभु पंचानन कले तरण रे ना कले तरण महादेव देखले जे पार्वती को नेबा पई जलंधर आसी छे त्रिशूल बाहर कले मारबा पई तुमको नहीं से जलंधर के महादेव बोले मके मारी दो छना के बोल छे तो वर्ष वर्ष बीती गेला जलंधर एवं महादेव युद्ध करू छ किहे कहा ठारो कम नहीं न कहार भी मृत्यु नहीं होते दुई के दुई ने मोरबा दुहे बोली यार ई भी संढ जे गुटे कथा म करो दुई के दुई जदी ने मरुथी बोले मुई खाली पीली बुलुथीसी
মতে যদি ফোন ফোনা যদি লগে থিতে বলে? বলে দুই কে পুরা প্রাণ উড়ে দিতে জলন্ধর কে তুমি মারুথিব ভগবান বিষ্ণু নেই মারি পারলে মহাদেব নেই মারি পারলে হয়ে গে। 33 কোটি দেবতা নেই মারি হে পারলে জলন্ধর তার পাদ তলে 33 কোটি দেবতা খটুଥିଲେ কেন কালে মুই নেই পারা রে কাই যে তাঙ্কর মৃত্যু নেই হতি জানিছ क्या तिलक? আগ সতীত্ব বলরে দুহে বলিয়ার সতীত্ব বলরে দুহে বলিয়ার তত কেবে নেই খেলা মরণ তত কেবে নেই খেলা মরণ জানি থারে হে পর পীর বিভীষণ জলন্ধরঙ্কর পত্নী কিଏ ଥିଲେ জানিছ মা বৃন্দাবতী আচ্ছা। বৃন্দাবতী সতী স্ত্রী ଥିଲେ বলি করি জলন্ধর দানবকে ভগবান বিষ্ণু কিবা মহেশ্বর মারি নে পাରୁଥିଲେ নে পাରୁଥି আরে পতি থাউ যে তিরি করয়ন্য পতি 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 থাউ যে তিরি করয়ন্য পতি সংসারে নাহি তার ভাল গতি এ কার ভাল গতি থিলে কি নি থিলে নেই থৌ মোর আছে কেতেটা মনুষ করিছ তিনটা এ মানে কিরাহি করে মরি যাবারে ওলা চুকে তিনটা মনুষ করিছ মুই তো ভগবান के जपूछे हे भगवान प्रभु तीन तीनटा मोर मनुष्य हेला छुआ पिला नहीं हेला मते कीड़ा गुटे भी हो बोलछे ওই গো মোর মা হে ওসো কুটু কলে কিরা হবা নি হে বলি মানে নেছে যে হে কিরা এ মা বুবু দে বলবা হে সুসু মন্দির পাঠ পড়ি যে ए पाट पड़ी जो की बु नहीं पियो सुगबुगो तो थिवा এম কর গোটে স্ত্রী জাতি হেই করি নিজর স্বামী থাউ থাউ অন্য পুরুষ সঙ্গে যেন স্ত্রী সম্পর্ক রক্ষি আচ্ছা। সেন্তা স্ত্রী মানে 7 জন্ম পর্যন্ত অল্প আয়ুষরে বিধবা হয়ে যায়ছেন এটা ভাগবতরে জগন্নাথ দাস ए मगर एटा कथा पर लागे मी कहि दउ छे কায় কথা हमर गाती भी कहतिले কায় বলি हमर गाती कहतिले কায় বলি কর কহ हां सुनो कहि दउ छे जेन माइकिना जदी एंता व्यवहार कला पर पुरुष संगे एंता लटर फटर जदी होछे पहिले बुढ़ा बुढ़ी बेले इचन चिना युवा जो मन होचे तार माने लहर फर देखो छे गो चेहरा देखो छ जदी बुढ़ा बुढ़ी हि जवा बोले केनता हवा पड़े हाथ तक जीप लमसी এটা তো প্লাস্টিক আছে হাতে কেম টিপ লম্বা एंती बोलथिले आर गुटे कथा आरु बुझी पारलु हां आरु बुढ़ा बुढ़ी लाश के हला बेले जी हाथ ए आंधी का सब करे या এম কর ঠিক সেন্তা নারায়ণ বিষ্ণু জলন্ধরকে মারবা পাই দুইটা অবতার নেলে अच्छा গোটে অবতার জলন্ধর সঙ্গে যুদ্ধ করুছন আউ গোটে অবতার জলন্ধর রূপ ধারণ করি করি বৃন্দাবতী সঙ্গে রমণ কলে যেন দিন মা বৃন্দাবতী ভগবান বিষ্ণুঙ্কর সঙ্গতে রমণ কলে अच्छा তাঙ্কর সতীত্ব নষ্ট হয়ে গলা সতীপণ যেতবে নষ্ট হয়ে গলা তাঙ্কর পতির প্রাণ চালিগলা ओहो বুঝি পারুছ बुझू छे তুমি আমার গাঁকে এটা শিক্ষা কথা কহি আসিছ রে ভাই খাই ওলা যোগ্যান দেখো। বেশর্মী তুমঠার আমার মা ভৌণী নারী জাতি কাই শিক্ষা পাইবে ওলা যোগ্যান মো- হরে বেশর্মী মো- লাজ শরম নে থিলাটা ইজ্জত নে থিলাটা মহৎ নে থিলা ए जानी करी हम जानी करी हां মামা উসি গো মোর কথা কেন মোর পিরতিরে নাই দেব মন গম নাই দেব মন ভাই ভাই কথা যিয়ে ধরি করে চলবা সে লক্ষে টঙ্কা কমাইলে মধ্য পক্ষে ধরা নেই দিয়ে मोर कथाय कली जुगे जे जदी धरबार कान पारी कर सुनबा বন্দিতা বালিকা অঙ্গরু অষ্ট রোগী 64 ব্যাধি সমুখণ্ডন করন্তু মোলানন্দে কবার হরি হরি বল এলা বেলে আইয়া ওরে বলা যে পুরে টকা নিও দুটি 10 তুমি 10 নাও বলাকে চিরর তুমি মিলা যে এটা তোকে খাবে দিছে আর মই খাবে আয়লা মোটর গলা মোটর তোর সঙ্গে কে লটর পটর কুমার ঘরর বৈঠা मते जेन कथा वार्ता नहीं कहूछ हाँ। कली जुगे जदी जे मोर कथा के धरबा उषुम करी भात घर से खावा আর नीत पड़ले फुटै মামা উসি কুমি করে জো হার ছনে কর
दुख लगी नहीं है बका तोर गमा नहीं है बका तोर किता भाबिले खिचे बिपिन किता भाबिले खिचे बिपिन तुति जानी थारे पर पीरत विषम मकर सांग बोली कर तुमको क्षमा कर दे नहले इहते मछा पेट मारी देती जे तमे नहीं जो जो या जे थिले भी रे मकर घर अच्छे द्वार अच्छे जमीन अच्छे बाड़ी अच्छे खेत अच्छे खोला अच्छे नहीं गो क्या अच्छे दामुर अच्छे खाबो रे पियो रे बोली नहीं हम घरे तो भोके सुछु ना नहीं हे भोके सुआ कथा नहीं से कथा से ई वर्ष कोपा कोपा 107 क्विंटल पेचे तमर गाने केने पेचे 7.5 क्विंटल कपा 107 या पेपर आउट थिला अरे यार नुआ जिनिस गुटे पेचे रे मकर में कहा केने सुनावा काय कर बंजोड़ा 7 क्विंटल 13 किलो बंजोड़ा हाथ लागू हे बंजोड़ा काय करबे जे बंजोड़ा एटा भी काम हे बंजोड़ा तो छाड़ पिला घरे ई वर्ष घी 22 बोरा घी पे मकर 2 बस्ता ता बुझी जोतिला मई सुता सिले दी 22 बुरा घी गुहाल गुहाल पैसा पतर पेटी पेटी जे कागज मकर इटा सकाल से धर्मर कथा है ते सकाल पोथी बाला असत कथा नहीं कहबार मुई तार घरे ए बम्बा बम्बा क्या আছে नहीं दिबा के 9 लक्ष गाई चटटा छिर আছে हां गुटे के 12 लीटर 13 लीटर दउछे आ ताकर घरा मन के त बोली ए बम्बा 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 छन जसे पिला के कहब जो से पिला के कहब मते गहदी जो रे मते खरा मास तो ओन नहीं लागे आर कह दबा तमे जदी जो इमाई दुती का पहिले जाउछि मुही आर मोर बला चली मानिलो ना आहा सुनी राधी कान देले उत्तर गाला बाटे तते मारुहा पर मागिचिबे गुडा हुना छम छम तटे ता झुमका गिनई दिनगड़ी धाय गिनई दिनगड़ी धाय गिनई दिनगड़ी धाय हे आसो इ राम मानस चरित्र शुनिबा श्री राम जय राम आगो इ दुती परमेश कृष्ण पचर जे आहा देखिण जसरा सुतम पचारंती सही की बैले राई सजनी गो बुझाई कह बहन मोर मई का बोली गो सुना इटा मारो बोली ई मारो खाली के पिला रे ए बाबू गो के नाड़ गला रे ए बाबू गो इटा कथा बोली ई कथा कला के पिला रे ए मागो ए तोर माने ये इसन झाड़ा जेछे मुई बाटे फेकनी इ मते कथा बोली इ कथा कला के पिला रे ए लोक अबाक हो इटा कथा बोली इ कथा हेला गे पिला रे दुती गो ओ उन्ना टिके टेकी देखो का करथिलो गो का करथिलो कांदुथिनी कांदुथिलो रानो आर के खेटार के मोर बात देखी देख देख देख
যদি ବି କାନ୍ଦୁଥିଲ ବେଲେ ଗୋ ଦୁତି ହେ ତମର ଆଖିର ପେନ୍ କେଇ ଗଲା ती बोरा हो चुका मुझसे ओए मुई बोरा बोरा रे ढोल खोल बजावालो सकालू 10 बजानु जेन खरा करू छे बाबू देहनु पेन ने बाहर बार अरे कांदले आठी पेन बाहर बार जेते आठी आठी कान आखिरु ଯଦି ଲୁହ ଅଶ୍ରୁ ଧାର ନେ ବାହାରଲେ ହେଟା ଠକୁ छे मजा नहीं नहीं ई मासर 10 रु आसवा मासर 2 तारीख को त नहीं बाहर बंद करा दुती गो मोर माई घर के जीतलो जे काहे बोले तिनी जे पिला निष्पत्ति नहीं बोले केते जुआर बियार केते बुलबुला के बुझे समझे देखली ओई देखला हो से पिला के कहि दबो जे हमर घर के आसबे बोले मते जीवा ले कहले आहा दुती मुख सुनी पितबास बोलो तिनी जे जीवी राधा पास कुंज द्वारे बीजे नारायण हे हरि भगवान आहा धीरे धीरे हरि चली गले बाटरे कर मारी देले हो हरि डाक देले होई की राधा मई गो যন্ত্র খিলনি পিটা বিম্বা ধরি হরে সেটা কুছ বাবু গো মো নাম ধরি গো মো নাম ধরি तुरे डाकुछि मु कुंज बिहारी गमई मु कुंज बिहारी राधे मो नाम कुंज बिहारी कुंज बिहारी की बाबू को शिशु को सारी पिला को शिशु को सारी मो नाम श्याम घन गमई मो नाम घन श्याम माई गो मो नाम श्याम घन घन जे आकाश चिन्ह बाबू गो खोजी जो स्वर्ग भुवन पुष्प चुंबिबाकु आसीछि तोपुरे कला भमर आको ढलिया पिला कोली मा के मते माई गो बोली को डाकुछ इरा तुमे के बाबू तुमर भंजा बोलबो सखा ए माहाटा परे तमर गंजा गो किन भंजा गो बिला रेपुरर भंजा गो होय गो बिला होय गो माई के आसी छ तुमर भंजा गो किन भंजा गो बंशीधारी भंजा गो किन आसी गोपपुरु हाँ पहले तुम्हें से गोपपुरु आसी हाँ हाँ ही तुम्हें गोपपुर किन आई छबुली ही तुम्हें
গোপপুর রাখি আইছ বুলি। ମାନସ ଏବଂ ଭୂପତି ନାଁରେ କଳାର ସମ୍ମାନ ରଖି ମା 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍। ତାଙ୍କ ସେଇ ବାଳକ ଅଙ୍ଗରୁ 64 ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ପାପ ଖଣ୍ଡନ ହଉଳନ ଦେଖବାର হরি হরি বল। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ସେହି ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲନ ଦେଖବାର। হরি বল। মাইক বলি হেস চাহালি তুমি গোপপুর রাখি আইছ বুলি। তুমি গোপপুর রাখি আইছ বুলি। কিবা প্রধান আমার কলা কান্ধু। হয় কি রাধা মাই গো রাধা মাই। তুমি যদি প্রকৃতি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ বলে নাই গোপিলাম হি তুমি গোপপুর রাখি আইছ বুলি। বলি তুমি গোপপুর রাখি আইছ বুলি। তুমি গোপপুর রাখি আইছ বুলি। গোপপুর রাখি আইছ বুলি। হই গো হই গো তুমি গোপপুর রাখি আইছ বুলি। গোপপুর রাখি আইছ বুলি। মাইক বলি হেস চাহালি। মাইক বলি হেস চাহালি। মাই গো তুমি গোপপুর রাখি আইছ বুলি। গোপপুর রাখি আইছ বুলি। তুমি গোপপুর রাখি আইছ বুলি। গোপপুর রাখি আইছ বুলি। মাই গো সুত কড়া কণ্ঠাই মতে কলানি বলবো গো মাই। গুড়া আছে তুমি হ্যাঁ এ মাহে কলার কথা কইমি বেলে আর যেতেবেলে বাবু জন্ম ননি হেলা জন্ম হেলা যে তোমার শাড়ি তো খুনে ভাল আছে ঘোড়ার কলান বি আর খুব কলা ছিলা মুই বুঝে করতে জানি ইয়াদো কৃষ্ণর মা পরশদা জোর ফরসদা যে কি তোর পিলা কৃষ্ণ কেতে কলিয়াতে কেতে দিন গোল সাবুন মুখাওয়ালা কে হাটা গোল সাবুন মুখুছে মানে মানে ভাই জনি হলে তো তার ছিলা নন্দ সুত কড়া কণ্ঠাই ই তোতে কোথায় পচারিবি গো। কোথায় পচারিবি গো। কোথায় পচারিবি। ই তোতে কোথায় পচারিবি কহ বুঝাই গো। নন্দ সুত কড়া কণ্ঠাই। নন্দ সুত কড়া কণ্ঠাই। নন্দ সুত কড়া কণ্ঠাই। তোতে কোথায় পচারিবি। কোথায় পচারিবি। কোথায় তোতে কোথায় পচারিবি কহ বুঝাই গো। নন্দ সুত কড়া কণ্ঠাই। তোতে কোথায় পচারিবি কহ বুঝাই গো। নন্দ সুত কড়া কণ্ঠাই। মাই গো শিরে খুঁজি যাই চন্দ্রিকা পাইল কাইল পাইল কাই।
হইকি বাপ ধনমর কলা কাণ্ডু হইকি রাধাময় গো রাধাময় নামরে মা জনে 40 টঙ্কা প্রদান কলে সর্বার ইষ্টমঙ্গল হয়ে কবার হরি বল সঙ্গে সঙ্গে আমার আনন্দ নামরে আমার ভৌণী 20 টঙ্কা প্রদান কলে সেই রাধা কৃষ্ণ চরণা রবীন্দ্রে তাঙ্ক রমণ রহিতা হয়ে কবার হরি বল এক শিরে খুঁচি ছ যাই চন্দ্রিকা পাইল কাহিব পাইল কাহি আগে এ কথা বুঝাই কহিলে গো বাবু এ কথা বুঝাই কহিলে তোতে খুয়াই দেবি মুই দহি সরাই গো নন্দ সুত কলা কনে তোতে কথায় পচারিনি কথায় পচারিনি কথায় পচারিনি তোতে কথায় পচারিনি কহ বুঝাই নন্দ সুত কলা কনে নন্দ সুত কলা কনে ঠিক লোক আছে আমার দিওয়ান জানি না মারে ভৌণী 50 টঙ্কা প্রদান করেছেন সে মনর কবাট তাঙ্ক টিকে ইচ্ছা আছে হ্যাঁ ও মনৰ কবাটো ঠিক গায়ব হে মনর কবাট হে মনৰ হয়ে গো মনর কবাট কবাট হি মনর কবাট দেইছে কুলিমা ই কলা কানো ই বেনু পানি ই নীলমণি রে মনর কবাট হয় গো মনর কবাট এ মনর কবাট হয় গো মনর কবাট মনর কবাট দেইছে তুলি মনর রাজা কলা কানো বেনু পানি কলা কানো নীলমণি বেনু পানি তিন বেলিয়া মুই দেখুছ সপন কেবে আইবে গো সে মন জান তিন বেলিয়া মুই দেখুছ সপন কেবে আইবে গো সে মন হন সতে কবাট দেইছে কুলি মোর মনর রাজা হে মনর কবাট হয় গো মনর কবাট মনর কবাট দেইছে কুলি মোর কলা কানো মোর বেনু পানি মোর নীলমণি রে नहीं पोला गोए माउसी গোপীনন্দ এবং রুদ্রাক্ষ নামে কেতে টঙ্কা প্রদান করেছন তাঙ্কর সর্বদুঃখ নিবারণ হো বলম দেখবার हरि हरि बोल মারণ হুন্ডা দক্ষিণকালী তাঙ্ক সর্ব পরিবারକୁ ছত্র ঢাঙ্ଗ রখিথান্তু বলম দেখবার গণেশ গজানন বিদ্যা বুদ্ধিরে পরিপূর্ণ করন্তু বলম দেখবার হরি বল कह সেই ময়ূর চন্দ্রিকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুগ যুগত পাই ধারণ করিছন্তি সে ময়ূর চন্দ্রিকা তমকু কিয়ে দেইছিলা গুড়ে গোলক বিহারী বিষ্ণু হই করি গুটে পক্ষী জাতির তার লাইন জাড়টাকে সদা সর্বদা মুন্ডরে ধারণ করছে হ্যাঁ হ্যাঁ ক্ষীরত জাল এবং রোশন জাল সেই বন্ধু মধ্যে 50 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করিছন্তি বল আনন্দে কবার হরি হরি বল বল আগ শ্রীকৃষ্ণ বলন্তি শুণ গো মাই ময়ূর চন্দ্রিকা কথা দেবী বুঝাই
ଶୁଣୁଥା ମନ ଦେଇ ରାଧା ମାଇ ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଭାଇ। ଦେବକୀ ଗର୍ଭରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇ ରାତ ପିତା ମତେ ଆଣିଲେ ବହି ଯେ ଗପ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋପାଲଙ୍କ ମେଲେ ଗାବ ଘେନି ହେଲେ ସଜନୀ ଗୋ ବନେ ବୁଲୁଥିଲି ମୁହିଁ কৃষ্ণা গৌড় বালিকা 100 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান করেছেন সেই মাসর সদি বিদ্যা বুদ্ধিরে প্রবীণ করন্তু বল আনন্দে কবার হরি আউ জনে মা মধ্য কেতে টঙ্কা প্রদান করেছেন তাঙ্ক সর্বপরি বাঙ্গর দুঃখ দহন হৌলন্দে কবার মাই গো যেତେବେଳେ ଗୋପାପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ସଖାଙ୍କ ସହିତ ଗାବ ଚରୁଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ସେଇ ସମୟରେ କାଣା ହେଲା ଆଗ ଶୂନ୍ୟ ଦେହକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋହର ବ୍ରହ୍ମା ଶିବ ଦୁହେଁ କଲେ ବିଚାର ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଦେଲେ ଈଶ୍ୱର ଗ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚୂଳ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲି ବୁଝାଇ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ରାଜ ଯେ ମା যেতেবেলে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ গাই চরুলে প্রভু থিলে শূন্য বেশরে মানে তাঙ্কর কোনসি বস্ত্র টানি থাই তাঙ্কর অঙ্গরে তো শূন্য দেহকু দেখিকি দেবদেব মহাদেব পীতবসন প্রদান কলে এবং বেদপতি ব্রহ্মা আনিকরি সেই ময়ূর চন্দ্রিকা দেইছিলে গো তমকু মহাদেব এবং ব্রহ্ম আসিকি পীতবসন এবং ময়ূর চন্দ্রিকা দেইছিলে ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ପରେ ମହାଦେବ ହଁ ଏ ମହାଦେବ ଲଗେ ତୁ କପଡ଼ା ଲତା ନେ ଯେ ବିଚରା ପାଛାଳର ନାଇଟି ଗୋଟେ ବନେ କରି ପିନ୍ଧିଛେ আর তোম যে ସୁକାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପା ନାମରେ ଆମ ମା ମାନେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଆଗ ଯଦି ତୁମ ମନେ ପରତେ ନାହିଁ तांडव गीता को देखी बजाई गीता जय देव कही राधा माई के की पूछो अटे ही माय गो আমার ক্ষীর সিন্ধু নামের বাপা भी 50 टंका प्रदान कले सीमा जगज्जननी दीर्घ तीन आसिनी माँ दुर्गा तांकर सब परिवार को छत्र ढांकी रखी थांतु एक बार हरि बोल आउ माई गो जे मते तो गुटे पत्रला मुई भी गुटे तुमको पछरामी सुन आगो श्री कृष्ण बोलंती सुन गो माई प्रश्न एक पचरबी देव बुझाई आगो रात्रि रे घुड़ा गो दिन रे नारी रमण करई मन कुमारी आहा ए कथा देव बुझाई राधा माई